ଯୋଉଠି ଛକି ମାରିବ ସେଇ ସାଇଡ ରେ ହବ r2 ମାନେ r2 ରେ 1 1 ହବ ନାହିଁ। ଦେଖିବ କଣ r2r r2 ରେ 1 1 ହବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉ ଛକି ମାରିଲେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ r2 ରେ 1 1 ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ରିଏଲ ଟୁ ରିଏଲ ରେ 1 ହବ 1 1 ହବ ନାହିଁ। ଇନଟୁ 1 1 ଯଦି 1 1 କୋଉଠି ହବ then r plus to r or r plus to r plus ओके ओके তাহলে লেখো on to ছকি মারবে on to রে ছকি মারবে কোথায় না r টু r এ ছকি মারবে r টু r এ ছকি মারবে if you want to then r plus to r plus or r to r plus সরিগলা মডুলাস ফাংশন শেষ তারপর লেখো দ্বিতীয় না সিগনম ফাংশন সিগনম ফাংশন 1 1 এর ছকি মারবে কোশ্চেন সে যা যা না দু হবো 1 1 এর সে টোটাল সিগনম ফাংশন হবো বলো জানি ଭଲ ଲେଖ ସିଗ୍ନଲ ଫଙ୍କସନ ଛକି ଦେବେ ସେ କେବେ 1 1 ଫଙ୍କସନ ହବ ନାହିଁ କେବେ ସଂସାରରେ ସିଗ୍ନଲ ଫଙ୍କସନ 1 1 ହବ ନାହିଁ ତାପରେ ଲେଖ ଅନ୍ତୁରେ ବି ଛକି ମାର କୋଉଠି ହବ r ଟୁ r ରେ ଛକି ମାର ଅନ୍ତୁରେ ଛକି ମାର ହେଲା if you want to ଯଦି ଅନ୍ତୁ ହେଲା তাহলে r2 -1 0 1 যদি অন্ত ହେଲା কোন না r2 -1 0 1 এইটার অন্ত হবে বুঝিলা জানি পারছ জানি হউছি বুঝি পাইলা আচ্ছা সিগনম ফাংশন বলে লেখো তারপরে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন তারপরে ও ফাংশন কি হবে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন f of x ହେଲା x ର ବ୍ରାକେଟ ଆଗ ଆମେ କଣ କହିବା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ଟିଜର ଫଂକ୍ସନ 1 1 କେବେ ହବନି କୋଉଠି ହବନି ପୁରା ଛକି ମାରିବ 1 1 ଟୋଟାଲ ହବନି ये कोड बार हमारा चांस नहीं मेनी वन मेनी वन ऑन टू हबनी ऑन टू भी हबनी लिखो ऑन टू then r tends to z r to z on to z माने कोन इंटीजर z सेट क्या करबा इंटीजर r सेट क्या करबा रियल नंबर गेला अब नेक्स्ट पार्ट दिखा এটা ফাংশন গুলা constant function function 1 1 কেবে হবনি constant function 1 1 কেবে হব on to भी কেবে হব নাই if on to then r tends to k k কোন এনি নম্বর লিখে দেব where a belongs to r এর যে কোন সুরা নম্বর রিয়েল নম্বরের গোটা অংশ তারপরে দেখো তারপরে দেখো trigonometry function তারপরে আবার trigonometry function
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin x 1 1 হবনি 1 1 হব নাই কেতবেলা হব 1 1 for restricted domain ମୁଁ ବତେଇଥିଲି restricted domain କଣ sin x ର restricted domain କିଏ minus sin x ର restricted domain କିଏ minus pi by 2 pi by 2 ହେଲା restricted domain କେବେ minus pi by 2 pi by 2 onto ହବ onto ତ onto ବି ହବନି if onto onto then r minus কেটা হবো r tends to minus 1 to 1 r tends to কেতে minus 1 to 1 বুঝিলা বুঝিপারছ cos x এ হবনি if 1 1 if 1 1 for restricted domain যদি 1 1 হবো কোথায় হবো restricted domain না হবো কোথায় হবো restricted domain রে 1 1 হবো onto কে জড়া হবো onto কে জড়া হবো onto কি হবো if onto then r tends to minus 1 to 1 বুঝি পাইলো তারপরে কি আছে লাগো tan x হবনি if 1 1 for restricted domain ক্ষেত্রে সব বলছি এটা মনে লেখুনি হলা অন্ত কি হবনি if onto then plus 1 is to r আরে অন্ত ছোট আছে একদিকে সবকিছু মত tan x টা অন্ত tan x অন্ত সব দিও অন্তটা ঠিক যদি দেখিছ যদি মনে দেখিছ তাহলে এখানে ঠিক করা দেবে ঠিক করা আছে ওকে তারপরে আসলে কি এক্সেল এ কি জলদি লেখো বরাবর লেখো আমি সারে যাব আপনার কম্পোজিটিভ ফাংশন করে নাও এই एग्जाम এলা তো নাই পরে দিকে যাও না অপশন কি তোমরা রেডি না অপশন আন্দাজ যাবে কেন আমি খাওয়া বেবি রেডি রেডি কটেক্স পড়া বলে তো কটেক্স 1 1 হবনি ডিপি 1 1 1 1 হবনি যদি 1 1 হব কোদরে restricted domain কোদরে restricted domain অন্ত সবগুলো হবে অন্তটা সবগুলো হব বুঝি পাইল হলা কটেক্স করে কি আসবো sec x আরে sec x লিখো তারপর cosec x আরে sec x লিখো sec x কি 1 1 হবো নাই if 1 1 for কোন restricted domain onto হবো কোটি না sec এলা r minus x এলা তার domain
रेंज रे केते हो r माइनस 1 एटी ऑन टू हो if on to then ब्रैकेट करा हो cosec x 1 1 হবনি if 1 1 for restricted domain on to be হবনি if on to for if on to for if on to for r minus pi by 2 then argument target ছাড়ো चलो ये देखो माइनस r minus minus ठीक है बड़ा बोले से कैसा हो अब लगा नोटिस चला दिया चला तो चला বুঝছো বুঝলি তবে লেখো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন 1 1 সব দাও on to ফার্স্ট হবনি if on to r tends to r plus logarithm function 1 1 হবো on to হবনি on to হবো logarithm function সমান आइडेंटिटी फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन ऑनलाइन का अब दिवा तकले शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षार অনুরোধ করব ঠিক আছে এক্সাইজ হবে তাদের কি ঠিক যা আমরা এমসিকিউ এর সেকেন্ড এটা আরোটা আরোটা দিন 10টা কোশ্চেন দেবি
ହେଲା 10টা क्वेश्चन କରେଇ ବି ଦେବି ଏଇ 10ଟା ଆଉ ତମ ବହିରେ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବରଟା ବୋର୍ଡରେ ଆ ବାହାର क्वेश्चन ଆସିବେ ଦିଟା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଆସିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ରିଲେସନ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଫଙ୍କସନ ରିଲେସନ ମୁଁ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାକିଥିଲି କେତେ ଡାକିଥିଲି 7 ନା 8ଟା तो नोट कॉपी करछो ना माने परिया बेपार भलिया जो खाता जोडा फाइल देई पड़ला और तो करछो तो रिलेशन नु तमरो 3 नंबर क्वेश्चन ना आ तमरो 7 नंबर क्वेश्चन रा जो बाकी सेति फंक्शन नु 3 नंबर 4 नंबर प्लस एबे जोडा क्वेश्चन रा बाकी की एतिको क्वेश्चन आ एई पूरा शॉर्ट क्वेश्चन এই যে সেকশনটা ডাকিলি পুরা সব কোশ্চেন না এতিকি তোমার প্রিপেয়ার হয়ে গেল রিলেশন ফাংশনটা ক্লিয়ার তারপরে আমরা কম্পোজিটিভ ফাংশন নেক্সট ক্লাসে পড়বা আজি রিলেশন ফাংশনটা কমপ্লিট করব ফাংশন আজি পুরো টোটাল সাদা নেক্সট ক্লাসে কম্পোজিটিভ ফাংশন পড়বা কম্পোজিটিভ ফাংশন গোটে দি করে ক্লাসে সবজিব কম্পোজিটিভ ফাংশন তোমার পড়িব টোটাল কোডা কিন্তু আমরা ওডি ইন্টারনাল বোর্ডে পড়িব आज जो पढ़ेबो स्टॉप नेक्स्ट जा पढ़ाबो नेक्स्ट जा क्वेश्चन आसीबो नेक्स्ट जा पढ़ाबो नेक्स्ट क्लास रे सेटा तुम बोर्ड रे पढ़िबो नी बोर्ड रे पढ़िबो हैला सरी गला परे हम दीटा क्लास से सजिबो तापर हम अगला क्वेश्चन सर को करो सुनी हां एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर को करो ना आगे सवाल करो शॉर्ट क्वेश्चन ना होगा हां वो डेट पड़े एग्जाम हो जाओ हां से वेक्टर ଆମର କାଲକୁଲସ ଛୁଟି ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବେ କାଲକୁଲସ ପାଇଁ ପୁରୀର ବାହାରେ ଏଟା ଆମ ସଇଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ପଢିବା ଆମେ କାଲକୁଲସ ହଁ ସିରିଜ ସାର୍ ପଡେ ତ ତାର ସିରିଜ ସବୁ ସେଇ ସାର୍ ଙ୍କ ରିଲେସନ ବହୁତ ଚାଲିଛି ହେଲା ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ବିଜନ ଭାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କର କୋଉଟା ପଡେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସରି ଲେଭେଲ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ସବୁ ଆଡିସନାଲ ସରି ଆଡିସନାଲ ଏନସିଆରଟି एनसीआर जो पास करा ହେଲା ତାପରେ ଆଜି ସମୟ କରିବେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିଳୁନି ତ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାକିବି ହେଲା ପୁରା ବୋର୍ଡ ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଲେଖିବି ଦବ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ର ଏଆଇଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଏଆଇଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଏଇଟା 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଏବେଠୁ ମୁଁ କହି ଦେଇକି ଯିବି ଆଜି ଗଲା ବେଳେ କହି ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ ତମେ ସେଇ ଭଳିଆ ପଢିବ ସେଇ ଭଳିଆ ତମର ଏକ୍ସାମ ହବ ବୁଲିବି ଆମର ସବୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି କାମ ନା ওই এই যে রকম ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କରି ପଳେଇଛି ବହୁତ ମିନିଟ୍ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ক্যালেন্ডার চালু হবে স্ক্রিন দেখিব তমে লেট করিবনি ধাই ধাই কোশ্চেন দেখিব ধাই ধাই লেট করিব देखो so that the function f such that का अर्थ बुझी परछो f such that माने दिए बिंदु जल्दी देखो फटाफट so that the function f such that r tends to r मतलब r to r
বুঝলো? given by f of x equal to x cube plus x is a bijection. Is a bijection. Next question. So that the function f of that r to r defined by f of x equal to 2x by 1 plus s square is neither 1 nor 2. Classify the following function as injection, subjection or bijection. Injection, subjection and bijection. X of that R to R. R2 defined by f of x x by s square plus 1. द्वितीय नंबर x of that R to R f of x 1 plus s square defined by f of x equal to 1 plus x square. देखिए ना कितना करो कितना है जरा दीटा क्वेश्चन मत चैप्टर ला अब लेको so that the function x of that r minus 3 raised to r minus 1 given by f of x equal to x minus 2 by x minus 3 is a bijection. अब देखो a function f of that x of that minus 4 close bracket raised to 0 to 4 close bracket is given by
f of x equal to x plus b f of x equal to 16 minus s square. So that f is an onto function but not a one function. F is an onto function but not one function. So that the function f such that R2 x belongs to R such that minus 1 to x 1 defined by f of x equal to x by 1 plus x number 1 onto function so that x of that n to n, natural to natural, defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 n by 2 if n is odd if n is even it's minimum onto function. क्या क्वेश्चन ये वाला তাহলে তময় র রিলেশন নন কোশ্চিন 3 নম্বর বহির প্লাস ମୁଁ ତମକୁ क्वेश्चन ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲସ୍ କଣ ଥିଲା एक्स्ट्रा बा एक्स्ट्रा लिख सकते हो बा एक्स्ट्रा कोड दिला केटा किसी एक्चुअली तो कोन केटा एक्चुअली एक्स्ट्रा हां आठटा बड़ बाटे कोन खाइबे एक्स्ट्रा केटा आठटा फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आर 3 नंबर प्लस एक्स्ट्रा मुके एक्चुअली 7 एतिक कले बोर्ड रे पाई जीवो 10 मार्क केते मार्क पिए 10 मार्क बुझिबाइल अब बाहर जदी क्वेश्चन आसिला जदी बाहर आसिला एई भलिया क्वेश्चन होइतो एई भलिया जदी क्वेश्चन आसिला देखो सात पढ़ाई लागी हम 10 हले तो सात तन्नन सर मना करते पड़ला बाहर क्वेश्चन आसिला चांस ना बुझिला डे 1 नु क्वेश्चन करे कि सब करे दे जाऊ और रिजल्ट से हिसाब करे तो चेष्टा करो चलेगा कि नहीं
লেখসাইলো এটা লিখিবা এটা লেখো মুখ্য জিনিস মোর কোশ্চেন টোটাল লিখি দাও ইম্পর্টেন্ট টোটাল লিখিয়া ডিপিকেএম ডেলি প্র্যাকটিস করব না হলে করিব এই লিখি এগুলা সব লেখা রাখো আসলে 4 মার্কে 3 মার্কে আর 2 মার্কে আছে আর কত মার্কে আছে কত মার্কে আছে 3 মার্কে পকাই দেবা 1 মার্কে পয়সা নেবে বুঝি পারছো ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ କଣ କରିକି ଯିବ ସବୁ କୁହା ତାର ତ ଯୋଉଟା ଥିଲା ନା ଦେଖାଇଲ କିଏ କଣ ଦେଖୁଛୁ ହେଲା ସଇଲା ହେଲା ଦେଖେଇଲି ଆଣିଲି ଆର 3 ମାର୍କ କଣ ଆସିବ ବହି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବହିର ବୁକ୍ ର 1 ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ରିଲେସନ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଟା ବହିର କେତେ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସେଠୁ ଆମର ଅଛି ওরা আউট দা কই দরকার পয়সা না দিয়ে কিনে মনে হয় পয়সা দিয়ে কিনে আসছো যে এনসারটি বই কিনে ପାଇଁ পয়সা ন হউছি মনা কইও ঘর পয়সা নি দেই কি কিনে পড়ে আসে ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ 4 ନମ୍ବର ହେଲା 3 ନମ୍ବର କରିଥିବ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 3 ମାର୍କ ଆସ ଏତିକି ପଢିକି ହେଲା ହେଲେ ତମର ଆଗରୁ ଆସିବ ପିଲେ 6 ମାର୍କ ମାନେ ସ୍କୋର ରେ କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ତମର 10 ରୁ 6 16 କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ଏତିକି କରିଦେଇଯିବ କେତେ ମାର୍କ ପାଇବ ବୋର୍ଡ ରେ 16 ମାର୍କ ଯୋଉ ତମ ଟେବୁଲ ଟା ଲାଗିଲି ସେ ଟେବୁଲ ଟା ଘୋଷି ଦେଇକି ଯଦି ପଳା ଯାଏ ପାଠଟା ନ ହଉଛି ଘୋଷି ଦେଇ ପଳା ଆଉ 2 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା 18 କେତେ ରଖିଲେ ପାସ୍ ଜାଣିଛ 27 ରଖିଲେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଉ 9 ମାର୍କ ଆଡୁ ଟିପି ଦବ ହେଇଗଲା 27 ବୁଝିହେଲା କଣ କହିଲି ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା 18 ଆଉ 9 ମାର୍କ ଆଡୁ ଟିପି ଦିଅ ହେଇଗଲା 27 ହାଁ ଯେହେତୁ ନଗର ଆଜ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ କଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ମାର୍କ ଛାଡିଗଲା ଏବେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ ମାନେ ତମକୁ ଏତେ ସୁବିଧା କେମିତି ଦେବେନି ରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରି ଦଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବ କରି ଦଉଛି ଆଉ ସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଆଉ ତ ସୁବିଧା ଅଛି
ଖାଲି କହିବ ପରୀକ୍ଷାଟା ସାର୍ ଯାଇ ଦେଇଦେବୁ ସେଇ ସିଟଟା ଖାଲି ଏଇ ଆଉ ଦିଅ 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 ଡାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକ अबे डाकू न डाकिया भी कष्ट ना ମୁଁ ବି ଡାକି ଦେବି so that the function f of that r to r তারপরে given by f of x ହେଲା x ର q plus x चेक କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଏଟା ଚେକ୍ ନାହିଁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି this is a bijection ମାନେ କଣ bijection ମାନେ କଣ देखिए आता है किलो बाइसेक्शन क्या कहबा ये बाड़ी पड़ा है जो ताको बाइसेक्शन कहबा बाइसेक्शन क्या कहबा अलज्जा कोड आड़ी जोरे अबे बोले 40 थर बाइसेक्शन कहसे क्या कहबा 1 1 on 2 हेले कोन कहबा बाइसेक्शन कोन कहबा बाइसेक्शन ताले 1 1 केमसी चेक करा जाए ताकि हम लिखबी लेट कौन नबकुआ x1 x2 belongs to कोन सेट रे चेक करबा नबा r सेट r is the domain r आटा कोन को डोमेन ए आटा ला डोमेन r आटा कोन कोन लिखिबो एटु छमान को f of x1 equal to कोन f of x2 कोन लिखिला f of x1 equal to कोन f of x2 f of x1 जगह क्या अछि को x1 plus x1 2 f of x1 माने ए जो x देखा अछि x जगह केते पके देबो x1 हमर के देला उल्टा कर देली चलबो x1 plus के देला x1 नो q इज इक्वल टू के देबो को x2 रो q plus के दे x2 अरे हां मान हां आई बेलोनी जानेला आउ तो कहबी कोन करी x1 plus x1 नो q equal to x2 रो q plus के दे क्लियर तो ये सब जांक एपट को नहीं आसो कोन बकुओ x1 नो q minus x2 रो q ठीक अछि प्लस एटी के लिखबी को x1 minus x2 equal to के दे 0 aq minus bq ର ଫର୍ମୁଲା କଣ तो aq minus bq ର ଫର୍ମୁଲା କଣ a minus b whole into a square plus ab plus केते b square रहा मानो प्लस केते लिखबी को x1 minus x2 is equal to केते ହେଲା तो हमनी ताले एबे दुईटा पटु कॉमन कोन नबा को x1 x2 कॉमन नै जीवा बळिला किए को x1 नो स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 नो स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू केते 0 हां मानो ताले मु कहि परबी यार x1 minus x2 0 and x1 no square x1 x2 देखो देखो प्लस x2 रो स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू केते होगा हां ये देखो प्लस 1 माइनस 1 नहीं अच्छा पिले माने मन रखिता जे कोनोसी वैल्यू नियो ये केते 0 हो नाही काइने स्क्वायर अछि बुझी पाछो ये केबे 0 हो नाही कोडा 0 होनी ये केबे 0 हो
নাই আরে হ কম কে জিরো হবনি এইটা জিরো হবো তাহলে কে জিরো হবো x1 - x2 = 0 তাহলে কইটি করলে কি লিখব x1 = x2 এই গেল x1 = x2 নেই তুমি কোন f of x1 = f of x2 তাই কোন x1 = x2 এবে কোন করবে আপু এবে আপু কোন করবি মান মান এবে কোন করবি 6 1 1 ফাংশন এটা কোন হয়ে গেল এবে কোন চেক করিবা আপু কোন চেক এবে কোন চেক করিবা আপু কোন চেক করিবা অন্তু কোন চেক করিবা অন্তু কেন চেক করিবা f of x equal to কেতে লাগবে x ର cube plus কেতে x ର cube plus কেতে আরে কোন হবে x ର cube plus কেতে তাহলে আকুরু আমরা রেঞ্জ বার করিবা কোন বার করিবা বলে মানে রেঞ্জ বার করি কিউবিক ফাংশন ର রেঞ্জ কেতে রিয়েল নম্বর কিউবিক ফাংশন ର রেঞ্জ কেতে রিয়েল নম্বর quadratic function ର ରେଞ୍ଜ କେତେ ଜାଣିଛ quadratic function ର ରେଞ୍ଜ କେତେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ରାଫ କରୁଥିଲେ ପାରାବୋଲା ଜାଣିଛ ଶୁଣା ପଡିଯିବେ ମାନେ ଶୁଣିଛି ପାରାବୋଲା ହାଇପାରାବୋଲା ଇଲିପ୍ସ ପଡେ ନଥିଲି ସେଟା କୋନ କାହାର ଗ୍ରାଫ ପାରାବୋଲା ପାରାବୋଲା का ग्राफ कौन ଥିଲା କାହାର ଗ୍ରାଫ I square equal to 4x s square equal to 4y କାହାର ଗ୍ରାଫ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପାରାବୋଲା ଇଲିପ୍ସ କାହାର ଗ୍ରାଫ ଥିଲା ଏବେ ବା କହୁଛି s square equal to 4x ସେଟା କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ यूनिट इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन रियल नंबर रा दुर्बल रेंज ऑफ the range of s cube plus x is a कौन number x काहेकि x cube ର range में आके रियल नंबर s ର range के रियल नंबर x ର range के रियल नंबर x ର range के रियल नंबर তাহলে x cube plus x ର range কেটা হবো r ইন্টারসেকশন r যে কেটা হবো r পড়ি না কি পড়ি না দুইটা আডিশন ର range কেমতি বার করিবা কেমতি range বার করিবা দুইটা ফাংশন যদি r আমি করি প্রথম ফাংশন যেটা r কলে r ର range কেতে রিয়েল r ର range কেতেলা রিয়েল দুই জন r ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ range କେତେ ହବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ତମର କେତେ ହେଇଗଲା r ର range ହେଇଗଲା କେତେ ବୁଝି ପାଇଲ ରେଖାରେ o domain of f is equal to range of f sorry continuous x belongs to hello नेक्स्ट वाला और क्या ओके नेक्स्ट क्लास रे पाठ ता डेली एटा ट्राई करिके आस्तियो मु जानि छी तमर हबनी मु आसले करिबो ये सब पढ़ी के आस्तियो बाकी सारा टैक्स लेख एसडब्ल्यू लेख एसडब्ल्यू लेखरा एटा नेक्स्ट क्लास से समस्त घाटा देखि रिलेशन ऑफ जेतिको इंपोर्टेंट इज ऑल आ कोन रिलेशन ऑफ विथ एनसीईआरटी सब क्वेश्चन
क्वेश्चन जो इंपोर्टेंटली सब करबो ता सहित एनसीईआरटी रो बाकी सारा सब क्वेश्चन बुझि पाइलो फंक्शन रो 3 नंबर 4 नंबर फंक्शन रो 3 नंबर 4 नंबर प्लस टेबल प्लस एनसीईआरटी गरु जेति आसो नेक्स्ट क्लास रे पाठ करिके आसी दिबो नले भयंकर पिटी भयंकर एटा सत्य गुडा निराम Use Prasad. Ready to go. Vikrant Naik. Vikrant Naik. Take the place by. Take the place by. Raghuveer Pareja. Raghuveer Pareja. Samir Pareja. Sangram Pareja. Siddharth Pareja. Sequence here. Surabhi Samar. Samir Maharana. Samir Vishal. Saurabh Maharana. Subhalati Malik. Shubham Jaina. Subhasmitra Sahu. Supriya Sahu. Surya Kumar Sai. Tanmay Kumar Sai. Tanmay. Upasya.